बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम अबरतनाक अंजाम कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक ऐसे खबीस नौजवान की कहानी जिसका मशगला लड़कियों को फंसाना और इसके बाद इनको कत्ल कर देना था। वो ये काम बड़ी होशियारी से कर रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर था कि कुदरत भी उसे देख रही है और आखिरकार उसे कुदरत के इंतकाम का निशाना बनना पड़ा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। बादलों की गन गरज, हवाओं का शोर, बिजली की कड़क और चमक, हर लम्हा एक दिल बहलाने वाला लम्हा था। वो देर से शराब नोशी में मशगूल था। आहिस्ता आहिस्ता खुमार के साथ साथ इस पर एक चिड़चिड़ापन भी तारी हो रहा था। इसकी नजर अनायत आज मासूम माना की मतलाशी थी, जो कि सर शाम इस मरकजी बाजार में अचानक मिली थी। इसके साथ ताल्लुक यूनिवर्सिटी के इख्तितामी साल में हुआ, जो कि चंद माह रहा लेकिन खूब रहा था। इसी के जोबन और शबाब में पहली मदहोशी इसी से मिली थी और बाद में एक पुरसरार बीमारी के इलाज में वो बैरून मुल्क गई तो दोबारा इससे आज इसका राब्ता हुआ। आज भी इसका जोबन पेमान हसन को बड़े पैमाने की तरह लगा था। इसने बहुत इसरार से इसे यहाँ शहर से जरा दूर अपनी इस रिहायशगाह पर बुलाया था, जो कि ऐसे ही मौकों के लिए इसने खरीदी थी। पेमान हसन के वालिद चंद अमीर कबीर लोगों पर मुश्तमिल टोले से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने गोया विरासत में बहुत सारी दौलत पाई थी, लेकिन अपनी हाजिर दिमागी और कारोबारी फरेबकारियों के इस्तेमाल के बाद अमीर जादों में शुमार होने लगे। पेमान हसन की मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल भी न हुई थी कि एक मर्ज ने 6 माह के मुख्तसर अरसे में इसकी माँ की जान ले ली। अरमान हसन को अपनी अहलिया के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ, लेकिन ये आरजी सा दुख दिनों में बाजार में दस्तयाब बाजारी लोगों ने गलत कर दिया। पेमान हसन टूट फूट कर शिकार होता रहा और यूं इसके इर्द गिर्द के लोगों में इसकी पसंद की एशिया की दस्तयाबी ने इसे तालीम से मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन जज्बी तौर पर मुतासर जरूर किया। ये कॉलेज के इब्तदाई एयाम में इसने खुलकर शर्मीना के साथ अपनी महरूमियों का अजाला किया, लेकिन जब इसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वक्त बहुत तेजी से गुजर चुका था। इसकी भरपूर कोशिशों के बावजूद हालात को वो संभाल ना सका। तुम पेमान हसन इस मुसीबत से मुझे निकालो, वरना मेरा बाप ना मुझे छोड़ेगा और ना तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। वो रो भी रही थी और गुस्से में शर्मीना अपनी जिंदगी से मायूस होती जा रही थी। आज रात मैं अपने एक जानने वाले डॉक्टर से बात करूंगा, मुझे उम्मीद है ये काम हो जाएगा। ये कहते हुए पेमान की आंखों में यकदम एक रोशनी सी आई। इसके दिमाग में शर्मीना के ये अल्फाज के इसका बाप इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा मैं अपनी निजात नजर आई। इसने अपनी मुजरमाना जहानत से सोचा और इत्मीनान का सांस लेकर इसने इसको दूसरे दिन अपनी इसी रिहायशगाह में बुला लिया। वो रात के पहले पहर गहरे अंधेरे में आई। हाँ, कोई बंदोबस्त हुआ? इसने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार कर बेड पर रखते हुए पूछा। हाँ, बहुत जबरदस्त बंदोबस्त हो गया है, अब तुम्हें कोई फिक्र की जरूरत नहीं। इसने इसे हल्के से तंजिया से कहा। वो समझ ना सकी, लेकिन इसकी तजस्सुस निगाहें दूसरे दरवाजों की जानब देख रही थी। आओ पहले खाना खा लें, फिर बात करेंगे। पेमान हसन ने इसका हाथ पकड़ा और डाइनिंग टेबल की तरफ लाते हुए कहा, खाना खाएंगे, पहले तुम इस मुसीबत से निजात दिला दो। वो रूहानसा से कह रही थी। आओ तो सही, देखो होता क्या है। ये कहते हुए इसने भरपूर कहका लगाया। इसके इस अंदाज में जारहानापन और वहशत थी। वो थोड़ी सी डरी, लेकिन फिर वो मुतमिन हो गई। इससे इसको खौफजदा होने की जरूरत ही नहीं थी। इसने बहुत सारे वादे किए हुए थे और वो इससे तलीमी जिंदगी के बाद रफीके हयात बनाना चाहता था। फिर इसको इसके साथ ऐसा सोचना भी गलत था। खाना खाते हुए पेमान हसन ने इसके खाने में गैर महसूस अंदाज में बेहोशी की दवा भी मिला दी। वो आहिस्ता आहिस्ता अब नॉर्मल होती जा रही थी।
اس کو سرور میں پھر ایک بار اپنے شب و روز یاد آنے لگے۔ ایسے ہی موقع کی تلاش میں پیمان حسن تھا۔ اس نے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر قید خانے کی سیڑھیوں کی طرف جب بڑھنا شروع کیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس نے اس سے پوچھا کہ وہ اسے نیچے لے کر کیوں جا رہا ہے۔ بھئی تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر اوپر ڈاکٹر آئے گا تو آ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر شرمینا کو ہلکا سا دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی بری طرح سے نیچے جا گری۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھی۔ پیمان حسن نے فوراً ہی اس کو اٹھا کر کونے میں پڑی لوہے کی چارپائی پر ڈالا اور پھر اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے کلہاڑی سے اس کی گردن کو علیحدہ کیا اور پھر دڑ کے دوسرے حصوں پر بے تحاشا وار کرنے لگا۔ پہلی ضرب جیسے ہی اس نے لگائی، ایک لمحے کے لیے شرمینا نے اس کو دیکھا اور پھر اس کا دماغ تریخیوں میں ڈوب گیا۔ اپنی اس بھیانک واردات کے بعد اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ پیمانے میں چند گھونٹ لینے کے بعد اس نے اپنے اعصاب کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ گویا وہ بہت بڑا فریبی تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں ایسا گنونا کام نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی منتشر خیالات کو یکجا کیا۔ چند گھڑیاں اس نے اپنے اس فعل کو مکروہ جانا، پھر سر کو جھٹک کر وہ اٹھا اور نیچے آیا۔ اب اس کے اوپر ہلکا ہلکا خوف طاری ہو رہا تھا۔ اس کی لاش اور کٹے ہوئے اعضاء اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک محلول نکالا اور کونے میں پڑے ہوئے ٹب میں ایک ایک اعضاء ڈالتا جاتا اور ساتھ ساتھ محلول بھی ڈالتا جا رہا تھا۔ ایسے کرنے سے اس نے دیکھا کہ گوشت فوری طور پر گل سڑ گیا۔ اس نے لوہے کے سانچے کے ساتھ ہڈیوں کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب آخری عذاب بھی ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا تو اس نے ایک مضبوط شاپنگ بیگ میں سب کو باندھ کر اپنی رہائش گاہ کے پیچھے پہلے سے تیار شدہ گڑھے میں ڈالنے کے لیے اوپر آیا۔ گہری اور تاریک رات، پھر جانوروں کی آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے سر ہلا کر اپنے آپ سے کہا کہ کام تو صبح بھی ہو سکتا ہے، کیا ضرورت ہے کہ وہ ابھی کر دے۔ وہ شاپنگ بیگ کو دروازے کے پاس رکھ کر نیچے قید خانے میں آ گیا اور اپنے کپڑوں سمیت جہاں جہاں اس کے خون کے نشان تھے مختلف انداز میں ختم کرنے لگ گیا۔ اس کو اب خیال آ رہا تھا کہ شرمینا کے والد نے اپنی بیٹی کی تلاش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہوگی، لیکن وہ اس سے مطمئن تھا کہ اس نے کبھی بھی اس کو اپنی کوئی شناخت نہیں دی تھی اور نہ ہی کسی طرح سے کوئی کسی کے سامنے رابطہ کیا تھا۔ ابتدا میں ایک دو بار ایسا ہوا، لیکن وہ اتنا بے معنی تھا کہ اب کسی کو ایسا کوئی یاد بھی نہیں ہوگا۔ صبح ہلکی ہلکی روشنی پھیلنی شروع ہوئی تو اس نے جرم کو زیر زمین کر کے اپنی جان چھڑائی۔ وہ کئی دنوں تک گھر ہی رہا اور اس نے اس رہائش گاہ کا رخ بھی نہ کیا۔ کئی دنوں تک اخبارات میں شرمینا کی گمشدگی پر قیاس آرائیاں ہوتی رہی۔ کئی تفتیشی ٹیموں نے بھرپور کوشش بھی کی، لیکن ناکامی اور بالآخر کیس ایک برس کے بعد داخل مختصر ہو گیا۔ اس دوران پیمان حسن نے کسی قسم کی حماقت نہیں کی، لیکن جب اس کو خمار ہوتا تو خواہش سی ابھر آتی۔ ایسے میں اپنے اطراف بہت کچھ ہونے کے باوجود وہ محتاط ہی رہتا۔ پہلی واردات اتنی بھیانک تھی کہ اس کے لیے اب ہلکی ہلکی موسیقی بھی کلاسیکل لگتی تھی، لہٰذا وہ پرسکون سا اپنے والد کے ساتھ کبھی کبھی کاروباری معاملات میں بھی ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ تھرڈ ایئر میں اس کی ملاقات سماب سے ہوئی۔ اس نے اس کی خوبصورتی سے ہٹ کر اس کی بہت ساری خوبیوں کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ وہ اس بار بہت ہی محتاط تھا۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان اتنے فاصلے رکھے کہ پھر وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ کئی ماہ وہ ایسے ملتی رہی اور تنہائیوں میں بھی ان کی ملاقاتیں گفتگو کی حد تک رہی۔ اس دوران اس نے کبھی اپنی شراب کو بھی اس کے سامنے نہ کیا تاکہ کہیں وہ اس سے بدزن نہ ہو جائے۔ دن پیمان حسن نے سماب کو دعوت دی، لیکن سماب نے پیمان حسن کی درخواست کو بہت خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے جواب دیا، نہیں پیمان حسن، آج نہیں۔ پیمان حسن بولا، نہیں آج میرا جی چاہ رہا ہے، چلو چلے۔ اس نے پھر اسرار سے کہا، میں نے کہا نہ پھر کبھی صحیح۔ یہ کہہ کر سماب اپنی کار میں بیٹھ کر چلی گئی اور وہ دل برداشتہ سا بے دلی کے ساتھ کار سٹارٹ کر کے پہاڑی پر سے تفریح گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سماب سے گلے شکوے کرتا رہا۔ اس نے اس کو اپنی زندگی جانا اور وہ آج اتنی بے رخی سے اس کو چھوڑ کر چلی گئی تو سیر
سفرگاہ میں بھی اس کا دل نہ لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کے گھر جانے کا ارادہ کیا جو اس کی رہائش گاہ سے پہلے رہتا تھا۔ اس نے سوچا وہاں جا کر وہ اپنا غم غلط کر سکتا ہے، اور اس نے اپنی اداسی کو پیمانے کی تلخی میں ڈبونے کا سوچ کر اس کے گھر کا رخ اختیار کر لیا۔ اس نے مین گیٹ پر کار روکی اور یہ سوچ کر کہ وہ اگر موجود ہوا تو کار پارکنگ شہر میں لے جائے گا ورنہ لوٹ کر اپنے گھر چلا جائے گا۔ کھلے دروازے سے وہ ہوتا ہوا جب کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے سماب کی ہنسی اور باتوں کی آواز سنی۔ اس نے جھروکے سے اندر دیکھا تو وہ ایک دم ٹھٹک کے رہ گیا۔ سماب اپنی بھرپور بےتابیاں لیے ہوئے اس کے دوست کے ساتھ ہم آغوش تھی۔ وہ کئی لمحے ایسے ہی سکتے میں دیکھتا رہ گیا۔ بالآخر اس نے دبے قدموں سے واپسی کا راستہ لیا۔ کار میں بیٹھ کر نہ جانے کتنی دیر وہ اپنی پاکیزہ محبت کے جنازے کو دفنانے کا سوچتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے ماضی کا کفارہ ادا کرتے کرتے اپنا حال اور مستقبل بھی کھو بیٹھا۔ کئی دن گزر کے وہ اب بھی سماب سے ملتا رہا۔ اس کی اکثر شامیں اس کے قرب میں رہی، لیکن ایک فرق ضرور آیا جو صرف سماب محسوس کر سکی کہ پہلے والی اب ملاقاتیں نہیں رہی تھی۔ اب کی ملاقاتوں میں ایک زبردست جوش اور دیوانہ پن بھی تھا، لیکن اس کے اندر والا وہ پیمان حسن پھر جاگ چکا تھا۔ انہی دنوں جبکہ سماب اس پر بھرپور اعتماد کرنے لگی تھی، ایک رات وہ اسے اپنے شہر سے باہر والی رہائش گاہ پر لے گیا۔ وہ جیسے ہی سماب کو لے کر گھر میں داخل ہوا اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ پیمان حسن اب کے اس سے نہ صرف محبت کی انتہا دے گا بلکہ اس کی وہ رفیق حیات بھی بن جائے گی۔ ادھر پیمان حسن یہ ایام میں کیے ہوئے اپنے جرم کی خامیوں کو تلاش کر رہا تھا تاکہ اب کے بار ایسی کوئی غلطی رہ نہ جائے۔ تم نے کھانا بہت کم لیا ہے سماب۔ پیمان حسن نے اس کی خمار آلودہ نگاہوں میں اپنی زبان کی شیرینی آنکھوں سمیت انڈیل دی۔ نہیں اب اور بھوک نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی۔ واش روم میں اس نے ہاتھ دھوئے اور واپس آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں پیمان حسن اس کے اور اپنے لیے ایک ایک جام تیار کر کے لے آیا۔ سماب نے اس کو شکوہ امیز نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ شراب نہیں پیتی۔ چھوڑو، آج کی رات ہم جشن منائیں گے، ایسا جشن جس کے بعد کوئی ایسا جشن برپا نہیں ہوگا۔ وہ بہک جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس کو جام پکڑایا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کی کمر پر سہارا دے کر رقص کا انداز بنایا۔ وہ بھی ہلکے ہلکے گھونٹ لے کر رقص کرتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ خمار آلودہ سماب اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ انہی لمحوں کا منتظر تھا۔ کندھے پر اٹھا کر وہ اسے نیچے قید خانے میں لے گیا اور پھر اس کے بعد بغیر تخیر کیے ایک ہی وار میں اس کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا۔ اب تڑپتے ہوئے اس کے سر کو دیکھ رہا تھا جس کی اب آنکھیں کھلی اور شاید ان میں حیرت اور خوف تھا۔ وہ جس کے لیے اس نے اپنے بدن کے دروازے وار دیے تھے وہی اس کو تباہ کر رہا تھا۔ پیمان حسن نے پھرتی سے ہاتھوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور لاش کو ٹکڑوں میں منتقل کرنے کے بعد ایک ٹب میں آسان لوہے کے سانچے کے ساتھ ڈال کر ساتھ ہی محلول ڈالتا اور تھوڑی دیر کے بعد نکال لیتا۔ اس لوہے کے سانچے کے آخری سرے پر آنے والی ہڈی کے ساتھ گوشت کے ذرات بھی نہ ہوتے تھے۔ اس نے جلد سے جلد یہ کام ختم کیا اور پھر ایک بڑے شاپنگ بیگ میں اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اپنے کپڑے جن پر جگہ جگہ خون کے دھبے لگے تھے اس نے ان کو بھی اس شاپنگ بیگ میں ڈالا اور ساری جگہ دھو کر ایک محلول سے صاف کر دیتا تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ دوسرے دن صبح اس نے شرمینا والے گڑھے میں ہی اس کی ہڈیوں والے شاپنگ بیگ کو ڈال کر بند کر دیا۔ اب وہ اچھا خاصا اپنے آپ کو مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک اب محبت اور پاکیزگی ایک متضاد چیز بن کے رہ گئی۔ کئی دن وہ رہائش گاہ سے باہر نہیں نکلا، لیکن جب وہ اپنے دوست وہاب کے پاس واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوسرے شہر کے آنے جانے کے ٹکٹ تھے جو استعمال شدہ تھے۔ ایک تو دوستوں نے اس کو سماب کی گمشدگی کا بتایا، لیکن اس نے سرسری سا تبصرہ کیا۔ کئی لوگوں سے تفتیش ہوئی اور آخر کار پولیس نے تھک ہار کر اس کیس کو بھی داخل دفتر کر دیا۔
इसने इस दौरान कोई नया प्रोग्राम नहीं बनाया। अब तुम कारोबार संभाल लो, मैं थक चुका हूँ और हाँ मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी भी कर दी जाए तो बेहतर है। एक दिन सुबह नाश्ते की मेज पर इसके वालिद ने इसको मुखातब किया, पापा आप अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं और फिर आप बूढ़े तो नहीं कि आप आराम करना चाहते हैं। इसने बात को टालने की कोशिश की, तुम्हारी बात ठीक है लेकिन मैं अब तुम्हें जिम्मेदार देखना चाहता हूँ। उन्होंने जेरे लब मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन इस बरस दिसंबर में मेरी सालगिरह हो जाए तो फिर आपकी सारी बातें मंजूर। इसने शरीर सी आंखों से पापा को देखा। समात की गुमशुदगी एक किस्सा बन चुकी थी और इस दौरान वो यूं ही छोटी मोटी दिल लगी की वारदातें तो करता रहा लेकिन किसी के साथ गहरे और देर पा ताल्लुक कायम करने से दूर रहा। इसी तरह एक महफिल में नाजिया से इसकी मुलाकात हुई। वो बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक थी। इसके जिस्म की खूबसूरती के साथ इसकी गुफ्तगू भी मुतासर करने वाली थी। वो इससे थोड़ी देर गुफ्तगू करके इसकी तरफ माइल हो चुका था लेकिन वो यूं ही आदाब महफिल के तहत इससे बातें करती रही। रुखसती पर इसने नाजिया से दोबारा मिलने की दरख्वास्त की जिसे इसने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया और दूसरे दिन शाम एक बड़े होटल में नीम रोशनियों में खाना खाते हुए पेमान हसन सोच रहा था कि अब की बार वो पापा की बात जरूर मान लेगा। कई माह इसके साथ मुलाकातों में गुजर गए। वो इसको पापा से भी मिलवा चुका था। उन्होंने इसकी पसंद को सराहा भी और दाद भी दी। तुम्हारे पापा बहुत दिलचस्प है, नाजिया ने पेमान हसन से कार ड्राइव करते हुए कहा। इसमें कोई शक नहीं, इसका सीना फख्र से फूल गया। तुम मत इतराओ, मैंने तो तुम्हारे पापा की बात की है। वो इसे जिद कर रही थी। अच्छा बाबा ये बात है तो फिर भी वो मेरे ही पापा हैं। लेकिन वो मेरे भी तो पापा हैं। ये कहते हुए इसके चेहरे पर खुशी के रंग भर गए। इन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी में छुट्टियां क्या हुई कि पापा ने भी इसको अपने कारोबार में शरीक कर लिया। पापा की खातर वो कारोबारी मामलात में हिस्सा तो लेता रहा लेकिन बेदिली के साथ वो अब भी ज्यादा वक्त नाजिया को देता। एक रात वो दोनों एक तफरीह पार्क में खाना खाने के बाद चहलकदमी कर रहे थे कि पेमान हसन को ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई इसको बुला रहा है। इसने अपने अतराफ बहुत गौर से देखा लेकिन इन दोनों के अलावा शायद चंद एक और भी लोग वहां थे, वरना पार्क तकरीबन खाली थी। वो नाजिया को एक खाली बेंच पर बिठाकर खुद इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया। फिर मिनटों में वापसी हुई लेकिन बेंच पर नाजिया बेहोश पड़ी थी। इसने फौरन इसको संभाला, हाथ पांव मले लेकिन बेअसर। इसी असना में पार्क का चौकीदार इधर से गुजरा तो इसने इसको अपनी मदद के लिए बुला लिया। हैरत की बात है चंद मिनट पहले यहाँ 2 खवातीन बैठी थी और मैं गुजरकर आगे चला गया था, वो बता रहा था, लेकिन ये तो अकेली मेरे साथ थी। इसने चौकीदार की बात की तस्दीक की। नहीं साहब जी, यहाँ 2 औरतें थी और इनमें अगली बेगम साहबा भी इनसे बात कर रही थी। इसने अपनी बात पर इसरार किया। इसने मजीद बहस से बचने के लिए नाजिया को सहारा दिया और बामुश्किल अपनी कार तक लाया। अस्पताल में 2-3 दिन रहने और सेहत याब होने के बाद भी नाजिया ने अपने साथ किसी दूसरी औरत का पार्क में होने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि जब पेमान हसन कोल्ड ड्रिंक लेने गए तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके करीब आया है और सर्द सी लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ी। अभी वो संभली भी नहीं थी कि अचानक किसी ने इसकी गर्दन पर तेज दहार किसी शय से जख्म लगाने की कोशिश की, जबकि इसके बदन पर खराश तक न थी। कई दिन पेमान हसन इसकी तीमारदारी में लगा रहा। वो भी अपने खौफ पर काफी हद तक काबू पा चुकी थी। छुट्टियों के बाद वही रोजाना के मामलात। पेमान हसन अपनी पूरी तवज्जो से अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था और ये आखिरी साल के अयाम भी इस पर बारी हो रहे थे। कारोबारी मामलात के अलावा नासिया को वक्त देना और रात के पढ़ना भी था। सीढ़ियों से उतरते हुए बहुत ही गैर मुतवक्का तौर पर इसने मासूम माना को देखा। इसे पहले भी देख चुका था लेकिन आज तो इसका सरापा गजब ढा रहा था। पेमान हसन ने 1 मिनट की तखीर के बगैर इसको कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक की दावत दे दी। इसने भी जरा अतराने के बाद हामी भर ली। जब वो यूनिवर्सिटी के गेट से निकल रहे थे तो रात के खाने के बाद का भी प्रोग्राम तय हो चुका था। पेमान हसन चंद लम्हों में नाजिया और इसकी मोहब्बत को परे रखकर मासूम माना के मुतालिक सोचता हुआ घर आया।
वहीं से इसने अपने चंद अहम काम सर अंजाम दिए और नौकरों को बताया कि आज वो एक दावत में जा रहा है, लिहाजा वो घर नहीं आएगा। हस्बे मामूल इसने मासूमाना को एक पार्क से कार में सवार किया और अपने रिहायशगाह की तरफ रवाना हो गया। मरकजी दरवाजे को खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुए तो मासूमाना ये देखकर हैरान रह गई कि बाथरूम से निकलकर कोई लड़की बेडरूम की तरफ गई थी। इसने पेमान हसन से पूछा तो इसने इसका वहम करार देकर इसको अपने करीब कर लिया। मासूमाना भी आजाद और खुले ख्यालात के साथ रहती थी। इससे पेमान हसन की ऐसी गुफ्तगू और हरकत नागवार नहीं गुजरी, बल्कि इसने इसका साथ भी दिया। नाजिया महसूस कर रही थी कि पेमान हसन आजकल बहुत मसरूफ है और इसको वक्त भी नहीं देता, लेकिन इसको नजरअंदाज भी कर रहा है। इसने इसको खरीदना मुनासिब नहीं समझा और फिर यूं भी अनकरीब इसकी शादी होने वाली थी, लिहाजा वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं थी। कई दिनों की रफाकत में ये हुआ कि मासूमाना को अचानक एक बीमारी लग गई। इसने डॉक्टरों से चेकअप करवाया तो इसके वालिदा ने इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए यूरोप भिजवा दिया। एयरपोर्ट पर पेमान हसन भी इसे अलविदा कहने वालों में शामिल था। इसने वापसी का इंतजार करने और राब्ता रखने की ताकीद की। कई माह गुजर गए, ना मासूमाना की कोई इतला मिली और ना ही वो वापस आई। फिर वो तालीम के लिए कारोबार में ऐसा उलझा कि वालिद की ख्वाहिश भी इसको मुकद्दम ना रही। इसके वालिद हार्ट अटैक में जान बर ना हो सके और चंद अल्फाज अपने बेटे को कहने को ही मिले। अरमान हसन खान ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर नाजिया के हाथ में देते हुए कहा, डॉक्टर फौरी तौर पर इनको तबी सहूलतें देने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वापसी पर वो सिर्फ एक लाश थे, जिनकी वफात पर पेमान हसन खूब रोया। इसके आंसू नाजिया से भी संभाले नहीं जा रहे थे। वो पहली बार देख रही थी कि पेमान हसन अंदर से कितना अधूरा और तन्हा है। एक दिन वो खरीदारी करके स्टोर से निकला तो इसके सामने मासूमाना खड़ी थी। तुम कब आई? वो हैरत से इसे देख रहा था। मैं कल आई हूँ। और हाँ, कैसे हो तुम? इसने शोखी से पेमान हसन को देखा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? पेमान हसन अभी तक अपनी बुखलाहट पर काबू नहीं पा सका था। छोड़ो सारी बातें, रात मिलते हैं तो वही बैठकर बातें करेंगे। मासूमाना ने जेरे लब मुस्कुराते हुए पेमान हसन को कहा। इसने इसको अपनी रिहायशगाह पर बुलाया। वो खिड़की में खड़ा बाहर बारिश और तेज हवाओं की आवाज में इसका मुंतजिर था। अचानक इसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ और झट पलटकर इसने देखा तो हैरान रह गया। मासूमाना एक क़यामत बनी खड़ी थी। तुम कब आई? इसने इसके कपड़ों का जायजा लेते हुए पूछा। अभी आई हूँ। पेमान हसन, तुम एकदम हैरान क्यों हो जाते हो? चलो छोड़ो इन बातों को, देखो मैं आ गई हूँ, अब जश्न बर्पा होना चाहिए, वो कह रही थी। और पेमान हसन बंद कमरों के दरवाजों और बाहर शदीद बारिश और तूफान में इसका बगैर भीगे ही अंदर चले आना इसे खौफजदा कर रहा था। आओ करीब आओ पेमान हसन, बहुत दिनों से मुझे तुम्हारी जरूरत थी। इसका लहजा और खदो खाल बदल रहे थे। और जब पेमान हसन संभला तो इस वक्त तक मासूमाना का चेहरा गोश्त से खाली और हाथ की उंगलियां जैसे जली हुई लकड़ी की मांद हो चुकी थी। तुमने बहुत बेगुनाह लोगों को अबरतनाक सजाएं दी हैं। इसके कहके के साथ ही रोशनियां भी बुझ गई। पेमान हसन बहुत बहादुर होने के बावजूद इस वक्त लर्ज रहा था। इसने हाथ जोड़ते हुए मासूमाना से माफी मांगने का अंदाज अख्तियार कर लिया। वो लर्ज रहा था, कांप रहा था और इल्फाज जैसे इसके मुंह से निकलना ही न चाह रहे थे। मैं यहाँ से इलाज के लिए गई तो चंद दिनों के बाद मेरी मौत वाक़या हो चुकी थी, लेकिन यहाँ इस घर से मुझे मरने के बाद इंसानी लाशों की बू आती रही और मैंने तुम्हें कैफरे करदार तक पहुँचाने का अज़्म कर लिया था। अब तुम भी पेमान हसन इसी महलूल को खुद अपने हाथों से अपने ऊपर गिराओगे और तुम्हारी चीखों की आवाजें शायद तुम ना सुन सको। इसकी दहशत ज़दा आवाज में न जाने क्या था कि पेमान हसन बगैर बोले उठा और कैद खाने की सीढ़ियों पर नीचे उतरने के लिए कदम रख दिए। नाजिया पुलिस की गाड़ी में जब शहर से दूर इस रिहायशगाह पर पहुंची तो पुलिस दरवाजों को तोड़कर सब अंदर दाखिल हुए तो सारा घर साए साए कर रहा था।
नाजिया दिल ही दिल में पेमान हसन की सलामती की दुआएं मांग रही थी और जब पुलिस ने कैद खाने में लोहे की चारपाई पर हड्डियों का ढांचा देखा, इन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वो पेमान हसन की ही हैं। तफ्तीश होती रही और सेहन में दफन 2 शॉपिंग बैग और बाकी के हालात को समझने में नाजिया को देर नहीं लगी कि अगर वो बच गई थी तो शायद इसका मुकद्दर था। लेकिन एक बात वो अब भी अक्सर सोचती है कि सारी जायदाद और दौलत पेमान हसन इसके नाम क्यों कर गया, जबकि इसने इसकी जिंदगी में बकायदा कदम भी नहीं रखा था। तो दोस्तों, देखा है आपने, बुराई करने वालों का अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।